बादशाह सलामत का मूड आज बहुत अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर ने शर्माकर मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहकहा लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान होता। बादशाह बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वजीर ने घबराकर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन सेक्रेटरी को बुलाया और इसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का आर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने अहकामात पर मुहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद फरमाया कि मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा कि पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बाआवाज बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। इसने इसी शाम मुल्क भर के दानिशवर, अदीब, मुफक्किर और ज़हीन लोग जमा किए और इनके सामने ये सवालात रख दिए। मुल्क भर के दानिशवर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले ही सवाल पर कोई खातिर खा जवाब न दे सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिशवर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोगों की तादाद बढ़ाता रहा, मगर इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, लेकिन कहीं से जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते टूटे और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। ख्वातीन और हज़रात, अगले दिन इसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल इसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता इस कुटिया में पहुंच गया, जहां एक फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था। साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता ये दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहकहा लगाया और बोला, जनाब अली आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। वजीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा कि आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बिस्तर उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए आपको सारी बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा कि बिस्तर के नीचे शाही खलत बिछी हुई थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत करता था। फकीर ने कहा कि जनाब अली मैं भी इसी सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार बादशाह से आपकी तरह शर्त लगाने की गलती कर ली थी, नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा कि आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने जवाब दिया, मेरा केस आपसे बहुत मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढकर बादशाह को बता दिए थे। मुझे आधी सल्तनत मिल चुकी थी, लेकिन मैंने सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। और आज मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमैन जिंदगी गुजार रहे हैं। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, ये सुनकर वजीर की हैरत और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन ये साबिक वजीर की हमाकत के तजिए का वक्त नहीं था, बल्कि जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनांचे वजीर ने फरियादी बनकर फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब बता सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया कि मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के अलावा कोई ऑप्शन न था। फकीर बोला कि पहले सवाल का जवाब है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। दूसरे सवाल का जवाब, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है।
ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر بہت خوش تھا اور اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب دو ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ دودھ پی لو، تمہاری جان بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر اسی شش و پنج میں پھنس گیا کہ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہا لگایا اور بولا کہ میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان تین حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے پر خوفناک ٹیس اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح اس دار فانی سے پرواز کر گئی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو زندگی کی اہم سچائی یاد دلانا تھی جو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنے نفس کی غلامی میں موت کو بھول کر وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقیات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جائز اور ناجائز ذرائع کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان دولت کی ہوس میں پڑ جائے تو کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی جاتا ہے۔ اگر ہم زندگی کی یہ سچائی اپنا لیں تو میرا یقین ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے۔ بس اسی گزارش کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔